हर पल जियो ड्रामा मन मर्जियाँ बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। इसमें हमें दिखाया जाएगा कि सीरत जो होती है वो अपने कमरे में खड़ी होकर अपना वर्क कर रही होती है। इतने में आ जाती है मंशा की नौकरानी। वो सीरत के लिए चाय बना कर लेकर आती है और उनको आकर कहती है कि पहले तो मंशा बेबी को भी मेरे हाथ की कॉफ़ी पसंद ही नहीं आती थी। पहले तो उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब जो है अब उन्हें चाय अच्छी लगती है। और अब तो वैसे भी उनको चाय अच्छी लगती है, क्योंकि अब वो उम्मीद से जो है ये बात सुनते ही सीरत जो होती है वो थोड़ी सी अपसेट हो जाती है कि शुजा जो है वो उसने उसके साथ इस हद तक भी रिश्ता बना लिया है। इस पर वो कहती है कि अब तो वो सब कुछ ही खा लेती है, अब तो उनको बहुत ज़्यादा भूख भी लगती है और उन्होंने मुझे पुलाव बनाने के लिए कहा है, तो अब मैं आपके लिए भी पुलाव थोड़ा सा ना निकाल के अलग डिश में रख दूँगी, आप भी खा के चेक कीजिएगा, मेरे हाथों में बहुत जायका है। मेरी अम्मा कहा करती थी कि तुम ना बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। इस पर जो होती है सीरत वो कहती है कि अच्छा थैंक यू इस कॉफ़ी के लिए। इस पर वो कहती है कि क्या कहा। इस पर वो कहती है कि बहुत अच्छी तुमने चाय बनाई है। इस पर वो कहती है अच्छा। इस पर वो जाने लगती होती है तो वापस आके फिर सीरत को कहते हैं कि आप ना परेशान मत हुआ करें, आप तो है ही बहुत प्यारी और बहुत अच्छी, आपको तो कोई बिल्कुल बहुत ही अच्छा लड़का मिल जाएगा जो कि बिल्कुल आप जैसा होगा और अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा। आप ऐसी बातों पे परेशान ना हुआ करें, जो होना था वो हो गया। इस पर सीरत कहती है कि अच्छा ऐसा हो जाएगा। इस पर जो होती है उसकी मंशा की नौकरानी वो कहती है कि हाँ जी बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। जैसे ही वो जाती है तो सीरत जो होती है वो सारी बातें याद करती है कि शुजा उसके साथ कैसी बातें करता था, लेकिन शुजा ने उसको धोखा दिया। इतने में उसको याद आ जाता है अपना लॉयर, तो वो अपने वकील को कॉल करती है और कहती है कि जो मैंने पेपर रेडी करने के लिए आपको कहा थे वो क्या आपने कर दिए हैं। इस पर जो होता है उसका वकील वो कहता है कि हाँ जी वो पेपर मैंने रेडी कर दिए हैं, आप बस आकर चेक कर लें और साइन कर दें, उसके बाद हम लोग जो हैं वो नोटिस भेज देंगे। इतने में सीरत जो होती है वो रेडी होकर जाने लगती होती है अपने वकील के पास। अभी वो रूम से निकलती हैं तो इतने में ही उसको मिल जाता है शुजा। शुजा उसको कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। इस पर वो कहती है कि मुझे कुछ काम है, मैं वहीं पे जा रही हूँ। इस पर वो कहता है कि यार जो होना था वो हो गया है, मैं अब मेरी गलती थी, अब क्या कर सकते हैं। इस पर वो कहती हैं कि आप बच्चों की तरह हरकतें करने छोड़ दें, आप बार बार ये कहना छोड़ दें कि आपकी गलती होगी, आप ये सब कुछ चाहते नहीं थे, अब जो होना था वो हो गया है, आप अपनी बीवी को एक्सेप्ट कर लें। इस पर शुजा जो होता है वो उसको कहता है कि मेरी बीवी हमेशा तुम ही रहोगे, मैं उसको कभी भी वो हक नहीं दे सकता जो कि तुम्हें दिया है मैंने, और मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ सकता और ये बात तुम मत किया करो। इस पर जो होती है सीरत वो कहती है कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है, हम इस टॉपिक पर फिर कभी बात करेंगे। और जो होता है शुजा वो जाता है सीधा है मंशा के रूम में। मंशा के रूम में जाकर उसको कहता है कि जल्दी से उठकर रेडी हो जाओ, हम लोगों ने हॉस्पिटल जाना है चेक के लिए। इस पर जो होते हैं मंशा वो कहती है कि अच्छा कौन से हॉस्पिटल जाना है। इस पर वो कहता है कि तुम रेडी तो हो जाए, तुम्हें पता चल जाएगा कि हमने कौन से क्लिनिक जाना है। इस पर वो कहती है कि अच्छा बताएं कौन से कपड़े पहनो, आपके किसी दोस्त का हॉस्पिटल है। इस पर वो कहता है कि तुम उठ के तैयार हो जाओ, हम लोगों ने हॉस्पिटल जाना है, फैशन शो पे नहीं जाना। इस पर जो होती है मंशा वो कहती है कि क्या हो गया, हर टाइम ही आपका गुस्सा नाक पे रहता है। इस पर मंशा जो होते हैं वो रेडी तो हो जाती है और जैसे ही वो जाने लगती होती हैं हॉस्पिटल, तो बहुत ही अजीब सा हॉस्पिटल होता है। इस बार मंशा वहाँ पे जाकर कहती है कि ये तो हमारे बिल्कुल भी मियार के मुताबिक नहीं है, आप मुझे यहाँ पे क्यों ले आए हैं। इस पर वो कहता है कि अगर तुम्हारी हमजा के साथ शादी हुई होती तो फिर भी तुमने इसी हॉस्पिटल में ही आना था। इस पर वो कहती है कि क्या मतलब है, एक तो आपके हमजा ही नाक पे सवार रहता है, जब भी देखो हमजा ही, अगर हमजा से भी शादी हुई होती तो हमजा मुझे कभी भी ऐसे हॉस्पिटल में कभी ना लेके आता। इस पर जो होता है शुजा वो कहता है कि मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है और तुम यहाँ पे बैठ के अपनी बारी का इंतज़ार करो, जैसे है तो चेकअप करवा लेना, उसके बाद मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें यहाँ से पिक कर लूँगा। इस पर मंशा जो होती है वो कहती है क्या मतलब मैं यहाँ पे अकेले बैठ के वेट करूँगी। तो इस पर वो कहता है कि क्या तुम शादी से पहले कभी घर से बाहर अकेली नहीं निकली थी ना, तो यहाँ पे बैठ के तुम वेट करो। इस पर जो होती है मंशा वो वहाँ पे रुक तो जाती है और जो शुजा होता है वो वहाँ से चला जाता है। जैसे ही मंशा की बारी आती है तो मंशा अपना चेकअप करवाती है, तो डॉक्टर उसको कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक है, आपका बेबी भी ठीक है, आपकी हेल्थ भी ठीक है, लेकिन फिर भी आप क्यों ये बच्चा नहीं चाहते। इस पर जो होती है वो कहती है कि आपको किसने कहा है कि मैं ये बच्चा नहीं चाहती। इस पर वो कहती है कि आपके हस्बैंड शुजा ने मुझे ये कहा था कि आपकी कोई असाइनमेंट है जो कि वर्क करना है, कोई फैशन शो है या कोई आपको डील मिलने वाली है जिसकी वजह से आप ये बच्चा नहीं चाहती। आजकल की लड़कियां भी यही सोचती हैं कि अगर उनका बेबी हो जाएगा तो उनका करियर ख़राब हो जाएगा। तो इस पर मंशा जो होती है वो कहती है कि मेरी ऐसी कोई सोच नहीं है और ना ही मैं ऐसा चाहती हूँ, आप मेरे साथ बकवास मत करें। मैं अभी पुलिस वालों को कॉल करती हूँ और उनको बताती हूँ कि यहाँ पे कैसे कैसे काम चल रहे हैं। इस पर जो डॉक्टर होती है वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि आपने जिसको कॉल करनी है कर लें, लेकिन मेरे क्लिनिक में ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेरा हॉस्पिटल छोटा ज़रूर है और छोटी सी गली में ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे ऐसे कोई काम नहीं होता कि जिसकी वजह से आप मुझे ब्लैकमेल करें। आपको इतना ही गुस्सा आ रहा है तो जाके सबसे पहले अपने हस्बैंड से पूछें जिसने यहाँ पे नाम लिखवाने के साथ अपना नाम ही नहीं लिखवाया,
تاکہ کسی کے باپ کا اس بچے کے باپ کو پتہ ہی نہ چلے، جا کے اپنے ہسبینڈ سے پوچھیں۔ اور ایسی لڑکیاں میں اچھے سے جانتی ہیں جن کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے بچے کا باپ کون ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ تم بکواس مت کرو۔ اس پر ڈاکٹر اس کو کہتی ہے کہ تم جا کے پہلے اپنے ہسبینڈ سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں چاہتے ہیں، وہ کیوں نہیں چاہتے کہ تمہارا بچہ اس دنیا میں ہے۔ اس میں منشا جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ غصے میں وہاں سے نکل جاتی ہے۔ جیسے وہ سڑک پہ جاتی ہے تو شجا جو ہے وہ اس کو لینے ہی نہیں آتا، کیونکہ شجا کلینک جا کے اس کو بھول ہی جاتا ہے، اور وہیں پہ آ جاتا ہے حمزہ، کیونکہ جیسے ہی منشا اور شجا جو تھے وہ ہاسپٹل کے لیے نکلنے لگے تھے تو اسی ٹائم ہی جو تھی زارا اور حمزہ تھے وہ بھی دونوں اسی ٹائم ہی اپنی گاڑی میں بیٹھ کے نکلنے لگے تھے، کیونکہ حمزہ نے زارا کو کہا تھا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ اب ماموں کو جو ہے وہ اپنے گھر لے آتے ہیں۔ تو اس پر زارا ان کو کہتی ہے کہ نہیں، وہ ہمارے گھر نہیں آئیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان کو اپنے روم یا اپنے گھر کے سوا کہیں چین ہی نہیں ملتا۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم مما کو کہہ دوں گا، اور وہ مما کی بات تو بالکل بھی ماموں نہیں مانے گی۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ ہاں یہ بات تو ہے۔ اس پر زارا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ چلو پھر آ کر میں کمرہ سیٹ کروا دوں گی، نہیں تو ہم ایسا کریں گے، ہم اپنا ہی کمرہ دے دیں گے، ہمارا زیادہ ٹائم تو لانچ میں یا بیلکنی میں گزر جاتا ہے۔ تو اس پر جو ہوتا ہے حمزہ وہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی ہے، آگے سوچیں گے۔ تو جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھ کے گاڑی نکالتے ہیں تو اسی ٹائم ہی شجا بھی اپنی گاڑی نکال لیتا ہے، تو دونوں کی گاڑی جو ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اس پر شجا جو ہوتا ہے وہ منشا کو کہتا ہے کہ کیا ہوا، ان دونوں کو دیکھ کر حمزہ یاد آ گیا، یہ اپنی پہلی محبت۔ اس پر جو ہوتی ہے شجا وہ کہتی ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ جیلس فیل کر رہے ہیں، اگر میں حمزہ سے محبت کرتی ہوتی تو آج حمزہ کی بیوی میں ہوتی، نہ کہ زارا، اور آپ کو ایسی بات کرنے کی ضرورت نہیں، میں صرف آپ سے محبت کرتی ہوں، اسی وجہ سے میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ کے ساتھ ہوں۔ اس پر جیسے وہ چیک کروا کے وہاں سے نکلتی ہیں تو وہاں پہ بھی حمزہ آ جاتا ہے، اور حمزہ آگے کہتا ہے کہ کیا ہوا ہے، اتنے بڑے حالات آ گئے ہیں کہ تم سڑکوں پہ کھڑی ہوئی ہو، اور تمہارا ہسبینڈ کہاں ہے، تمہاری گاڑیاں کہاں ہیں وہ تمہاری زندگی، مجھے تو لگتا ہے کہ اب تمہارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہے کہ تم رشکہ لے کے یہاں سے گھر چلے جائے۔ اس پر جو ہوتی ہے منشا وہ کہتی ہے کہ میرے اتنے بڑے دن نہیں آئے کہ میں تم سے کوئی اپنی لفٹ مانگوں یا تمہیں کہوں کہ مجھے گھر چھوڑ آؤ، میں خود چلی جاؤں گی۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ اتنا غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، تم آفٹر آل میری کزن ہو، تو اتنی حد تو میں تمہاری کر ہی سکتا ہوں۔ اس میں منشا جو ہوتی ہے وہ رکشہ روکتی ہے اور چلی جاتی ہے سیدھا ہی شجا کے کلینک۔ جیسے ہی شجا کے کلینک جاتی ہے تو وہاں پہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ شجا جو ہے وہ کلینک میں نہیں ہے، تو اس میں غصے میں بہت زیادہ وہ منشا جو ہوتی ہے وہ سیدھا جاتی ہے اپنے گھر، اور جیسے ہی گھر جاتی ہے تو جاتی ہے دادو کے کمرے میں، اور دادو کے کمرے میں جا کے کہتی ہے کہ آپ نے کیسے تربیت کی ہے اپنے بیٹے کی، اتنی اپنے پوتے کی، اتنا وہ بدتمیز ہے، اتنا لحاظ ہے کہ اس کو ایسا کیسا باپ ہے کہ جو اپنے بچے کو منوانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس نے ڈاکٹر کو جا کے کہا کہ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی، اور اگر میرے ساتھ کسی نے ایسا کچھ بھی کیا تو میں تم سب کو بتا دوں گی۔ اس بار دادو جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ لڑکی تمیز سے بات کرو، یہ کون سا طریقہ تمہارا بات کرنے کا۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ میرا یہی طریقہ بات کرنے کا۔ اس پر دادو جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تم کیا بول رہی ہے۔ اس پر جو ہوتی ہے منشا وہ کہتی ہے کہ میں اچھے سے سمجھا رہی ہوں آپ کو، آپ لگتا ہے خود نہیں سمجھا جاتا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ دوسری طرف جو ہوتی ہے سیرت، وہ بھی سب کچھ سن لیتی ہے۔ سیرت جو ہوتی ہے وہ اپنے جاتی ہے وکیل کے پاس، اور جیسے ہی وکیل کے پاس جاتے ہیں تو وکیل اس کو کہتا ہے کہ یہ پیپرز ریڈی ہیں، آپ بس ان پہ سائن کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ خلا کے کاغذ میں کورٹ میں سبمٹ کروا دوں گا، اور ساتھ ہی نوٹس جو ہے وہ شجا کو بھیج دیا جائے گا، اور یہ نوٹس جو ہوتا ہے شجا کو بھیج دیا جاتا ہے۔ اور جیسے ہی سیرت وہاں سے باہر نکلتی ہے تو وہیں پہ آ جاتا ہے عادل کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے۔ اس پر عادل کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ کیا ہوا ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں کچھ نہیں، میں نے سوچا کہ کچھ کام جو ہے وہ ان لوگوں سے بھی نکلوا لیے جائے تو اچھا ہوتا ہے۔ اس پر جو ہوتا ہے عادل وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ تو اچھی بات ہے، اور یہ میرے وکیل جو ہیں وہ میرے بھی لیگل جو کام ہے وہ دیکھتے ہیں، اس لیے میں یہاں پہ سے میٹنگ کے سلسلے میں آیا تھا۔ اس پر جو ہوتی ہے سیرت وہ کہتی ہے کہ اچھا پھر تو آپ اپنی میٹنگ کے لیے لیٹ ہو رہے ہوں گے تو میں چلتی ہوں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ میں کیا جان سکتا ہوں کہ آپ یہاں پہ کس کام کے لیے آئی ہیں۔ اس پر وہ کہتی ہیں کہ میں شجا کے ساتھ اپنا ڈیورس چاہتی ہوں، تو اسی سلسلے میں یہاں پہ آئی تھی، کیونکہ اب مجھے نہیں لگتا کہ میں اس کے ساتھ رہ سکتی ہوں۔ اس بار جو ہوتا ہے عادل وہ اندر سے خوش بھی ہوتا ہے اور اس کے لیے اپسیٹ بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کو اپنانا چاہتا تھا، لیکن اب وہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ وہ اس پہ ترس کھا رہا ہے۔ اس لیے جیسے ہی حمزہ کے پاس جاتا ہے عادل تو حمزہ کو جا کے وہ سب کچھ بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے میں محبت تو بہت کرتا ہوں، لیکن میں اب اس کو اپنا نہیں سکتا، کیونکہ اب اگر میں نے اس کو اپنایا تو اس کو ایسے لگے گا جیسے میں اس کے اوپر ترس کھا رہا ہوں۔ تو اس پر حمزہ اس کو کہتا ہے کہ کیا مطلب تم یہ چاہتے ہو کہ اس کی شجا کے ساتھ ڈیورس بھی ہو جائے اور وہ ہمیشہ اکیلی رہے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ قدرت جو ہے وہ خود ہی تم لوگوں کو ملوانا چاہتی ہے، اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ورنہ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اور تمہیں پتہ ہے شجا بنا وہ بہت ہی عجیب انسان ہے، اس کو تو بلکہ میں تو کہتا ہوں علاج کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ اس کو صحیح نظر آتا ہی نہیں اور غلط چیز کے پیچھے وہ پڑا ہوا ہے۔
दूसरी तरफ शुजा के क्लिनिक में ही नोटिस पहुंच जाता है। जैसे ही नोटिस जो है वो शुजा के पास पहुंचता है तो शुजा जो होता है बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है अपने नोटिस को देखकर और कहता है कि ये मैं सीरियस मेरे साथ कैसे कर सकती है। शुजा उसी टाइम जाता है पहले तो क्लिनिक, लेकिन क्लिनिक जाकर उसको याद आता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया और मंशा तो घर पहुँच गई होगी। तो जैसे ही वो घर आता है तो सीधा सीरियस से मिलता है। सीरियस को बहुत ज़्यादा तवज्जो से और बदतमीज़ी लहजे में देखता है और कहता है कि तुम ये कैसे कर सकती हो, क्या तुम्हें पता है, तुमने दादू को बताया है कि तुम जो कर रही है। इस पर वो कहती है कि नहीं, मैंने नहीं दादू को बताया, लेकिन अगर आपने बताना तो आप जाकर बता दें, क्योंकि कुछ असूल ऐसे हैं जो कि आप नहीं इस घर के मानते हो, कुछ असूल ऐसे हैं जो कि मैं नहीं मानती। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो जाके आप दादू को बता दें, क्योंकि मैं अब आपके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। इस पर शुजा जो होता है वो कहता है कि यार तुम मुझे माफ़ क्यों नहीं कर सकती, क्यों हम लोग पहले की तरह नहीं रह सकते और मेरी बीवी तुम ही रहोगे। इस पर जो होती है सीरत वो कहती है कि नहीं, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दूसरी तरफ दद्दू जो होते हैं मंशा जो है वो दद्दू के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करके वहाँ से चली जाती है। तो सीरत आ जाती है। सीरत अपने दद्दू को कहती है कि हम लोगों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि शुजा की अब वो बीवी है और इस घर की फ़र्द है। तो इस पर जो होता है दद्दू वो कहता है कि नहीं, मैं कभी भी ये बात नहीं मानूंगा, ना ही उसको इस घर की बहू तस्लीम करूँगा। तो इस पर जो होती है सीरत वो कहती है कि आप लोगों आपको मान लेना चाहिए। इस पर दद्दू जो होते हैं वो कहते हैं कि आपको सिर्फ अपने और शुजा के रिश्ते पर तवज्जो देनी चाहिए। इस पर जो होती है सीरत वो कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी अब ये रिश्ता नहीं निभाना चाहती और आप अच्छे से जानते हैं अब क्या मैं कोई अच्छा इंसान डिज़र्व नहीं करती जो कि मेरे लिए लॉयल हो, अच्छा हो, जो कि मेरे बारे में हो, जो कि सच बोलता हो, जहाँ के ऐसा इंसान हो जो कि ना ही अपनी बीवी का है ना ही अपने बच्चे का है। और आप मुझे कहते हैं कि मैं ऐसे इंसान के साथ रिश्ता रखूँ कि आप नहीं चाहते कि मैं भी खुश रहूँ, कि मेरी इतनी औकात या मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं अपने लिए कुछ सोच सकूँ। तो आपका बस कोई फ़ैसला करना चाहिए। इतना कह कर सीरत जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। अगर आप लोगों को ड्रामा मन मर्जियाँ पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।